One. Good morning. Presenting to you guys si Billy Tay, Giant. Billy Tay. Meron din silang ano ata din yan. Mozzarella. Ang ilang tricolors. And guys, tapos Yossi Bono. Wow, parang katulad talaga sa akin ang variegation premium. Yossi Bono. Si Monstera Deliciosa or Albo. Monstera Albo ata ito. Guys, grabe ang gandara. Yan, dito ka makakita nito. First time, nakakita ko in person. Ayan. Tapos, ito Deliciosa. Burley Marks, variegated. Maliit. Variegated din dito. Oh, si Glorioso. Ayan.